Dihamu amanami dohot inanami nang saluhutna dongan saha porsiaon di dia pehamu maringanan saya anggiat mahamu di bagasan hahipason nang lasni roha adorang sohu pasahat hatani debata parjulu sahali martangiang mahita damena sumurung sian saluhutna roha ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe ujahan lasni rohata di Minggu tanggal 23 Januari 2022 imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 4 ayat 10 sahatu ayat 20 sada di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus songonon madidok disi margogohon tondii ro Yesus musetu Galilea jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi mangajari doi bana diaka perguruan nasida jala saluhut do mamuji ibana jadi Roma ibana tu Nazaret tuhuta hagodanganna mangihuton hasomalanna lahodo ibana tu perguruani jumpa ari sabat jadi jongjong ma ibana naeng majaha gabi dilehon matu ibana pustahani panurirang si Jesaya diukap mai jadi dapot matana mana tersurat songonon songgop do tuau todini Tuhani ai dimiahi doau mabuan berita nauli tuaka na pogos disuruh doau mamaritahon tuaka na terhurung asa malua tuaka na mapitung asa marnida paluahon akan aginosa-gosa mamaritahon taon paran sinirohaon ni Tuhan ditutup mapus tahai dipaulak matu parhobas laus hudul ma gabe 00 ma dopak ibana mata ni sude na di parguruani jala dihatahon matu nasida sadariondo Jupang na tersurat odeng di nabinege munai ima sahatna dihamu dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus ganup jolma dihirim do Jupang nalas ni roha dohot hasonangan tu dirina alai saleleng hita mangolu di porti bion dang tarsirang hita sian aka hamaolon dohot parukilon senarodoi sopa motuata adigan masa di ngulutta alani isongon halak Kristen hita setoktong do hita marpangusadean tu debata asa ibana mangurubi hita jala paluaho kita sian salhut nai jala gabe taruli lasni roha dohot hasonangan hita di bagasan ngulut tau songoni jolma akan atorop na adong di bagasan turpuk jami taon dihasiholi nasida do haroro ni Mesias si palua songon naong disurirakon aka panurirang di padan narobi pakirimon ni culma diturpukon ima songon sahalak raja nabui mengusir aka panggosa-gosa ni nasida jala paluahon nasida sian aka parsitaunon namace borat dihilala nasida nang sian segi pajak natibo huaso ni malim nasopatuduhon hamalimonna dohot hagiot niya kapanggonggong na mabahen hacit akan naginonggomanna ise do Mesias si songon nanihirim nasida torop halak Kristen nama dok Yesus alai molo halak Yahudi ditikii manulak Yesus dosi palua songon na dihirim nasida
dihirim nasida do si paluai ima sian horong na sangat, sian keluarga na mamora, jala sahalak na gogo, jala sian horong niaka raja. Marhite turpuk jami taon takas tabereng Jesus nalaho makobasi tuaka na somargogo makobasi aka jol managale marhite patadaho dirina Jesus songon tarsurat di padan narobi. Dihamudongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus, dukon di jalo Jesus padidion nasian si Johannes padidi di batang aek Jordani. Jalami jurmaton di parbadia tu atasna marupa songon darapati. Jalamasa masuara sian gijang songonon, hodo anakku haholongani lomodo rohakku diho. Turpuk jami taon paboahon jamita ni Jesus ujuroi banatu Nazaret tuhuta hagodangan. Adorang somulak ibanatu Nazaret takasdo di ayat 14 di surat todo namian todini Jahoba amai tu ibana anak ni debata. Monang do Jesus mangalo aka pangucunan ni si bolisi marhite todini debata. Di bagasan gogo ni todii borhat ibana tu Galilea. Laho mangajari akalomoni rohani debata. Jala saluhut akanatoropi nama nangihon pangajarion ni Jesus gabe mamuji ibana. Dungsian Galilea borhat musai ibana tu Nazaret. Inganan ni hagodangan. Di ingananon pasti do torop jol madihutai takas manada Jesus. Manada keluarga ni Jesus. Ujunaro Jesus tuhutai. Jupang maari sabat. Hobar tu hasomalan ganup sabat. Saya marpungu do halak Yahudi di sinagoge laho marsiajar. Manang laho manangihon pangajarion sian parjamita taringot tu patik dohot hatani debata. Nungatar barita taringot jamita ni Jesus uju di Galilea dupe ibana. Laos di ulaun sabat na di Nazareti di pangidohon akaparhobas sinagoge ma asa Jesus marjamita. Dilehon matu ibana sada pustaha ni panurirang Jesaya. Diukap mapustahai. Laos didapot nama ayat na tersurat di Jesaya ono puluh sada ayat sada sahatu ayat 2. Dungsun Jesus majaha pustahai di patorang ibana ma marhite tafsiran manang pemahaman nai baru taringot tu suratina madok jala dihatahon matu nasida sadariodo jupang natar surat odeng dina binege munai boi dohonon paboa di patorang jala di paadar Jesus do tunatoropi paboa ibana do tutu Mesias naro naung sinurirakon aka panurirang di padan narobi. Takas do didok di ayat 10 walu sahatu ayat 10 sia. Paboa disuruh debatado Mesias anak nai. Mabuan barita nauli tuakan apogos. Mamaritahon tuakan atarhurung asa malua. Tuakan mapitung asa marnida. Paluahon akan naginosa-gosa. Mamaritahon taon paran sinirohaon ni Tuhani. Jalalam takasma songon naidok di Markus 10 ayat 45. Boy tabuka bibelta didok disi. Ainang anak ni jol maipe dada asa dioloi halak ibana ubahen naro.
Ibana do balik pangului jala mangalehon hosana bahen tobus ni torop jolma. Dihamudongan saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita lasni roha, barita olop-olop, dohot gabe hagogood doon tuaka na pogos. Ise do na pogos nanidok na dison. Imahalak naso mardihadiha di sinamot. Nalea bahenon ni pangalahon niya kanamora. Imahalak na terpinggirhon hinorhon ni kelas-kelas sosial. Naso madapot hatigoran manang korban ketidakadilan dohot lan situasi hapogoson na asing. Mabaritahon tuhalak na tarhurung. Imahalak na tarhurung hakna. Hinorhon si bahenon dangadong. Tarhurung di pangalaho nang pikiran na jahat. Tarhurung aka ulaw na denggan hinorhon ni panosak ni portibi dohot hagiot ni daging. Tarhurung hasitongan dohot hatigoran hinorhon ni kepentingan pribadi dohot lan akan asing. Mabaritahon tunama pitung asa marnida. Dadaholan nama pitung di pardagingon. Mapitung dosi malolong mamiring na dinggan hinorhon ni akasakap dohot pikiran na jahat. Ia akan napogos na tarhurung nama pitung akan na ginosa-gosa na nidok na dison ima akahalak na gale na somargogo na mengadopi aka kekerasan, ketidakadilan sian aka pengusaha, penguasa, raja, na patupa penindasan dohot ketidakadilan di tonga-tonga ni masyarakat. Diharoro ni Yesus si paluai, disima adong kemerdekaan, disima adong haluaon tuakana toropi. Alai didok Yesus do di pangajarionna. Unang madiri puruhamuna auro mangarupakon patiki manang hata niya kapanurirangipe dang ro au mangarupakon napajongjokon doa. Lapatanna pabuwa adong do hubungan ni patik ni debata na ginuruhon ni halak Yahudi dohot tusakap haluaon ni debata. Asa ido ubahen didok Yesus ia ripunan patik na sapului ima holong. Holong tu debata dohot holong tudongan jolma. Sasudedo manohoi ibana. Jalalongang sude akan natoropi ubege hata na nihatahon pangajarion na pinasahat ni Yesus. Gabenin nama madok da anak ni si Joseph ibana. Dungsun Yesus patorakon baritai gabe di pabali akan natorupi ma Yesus sian punguani puasa. Ala nasida akan natoropi mamering latar belakang ni Yesus sian keluarga na pogos, sian keluarga ni si Joseph, dan sesuai tu na dirohani nasida. Na dirohani nasida Mesiasi ikon rosian horong na sangat, rosian horong na mamura nagogo ido dihirim dirohani nasida. Alan ini dihamudongan saha porsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saluhut nahita naung porsya di Yesus dohot na pinaluana sian dosa dohot sian hamatean naeng takas hita maboto jala mangatusi hatani debata jala olo hita manangihon suara ni Tuhani
marhite naringgas mangguruhon dohot majaha hatani debata. Ikonadongdo parbueni haringgo satta. Mangguruhon hatani debata unang songon halak na toropi na adong di bagasan turpukon. Panadaon ni nasida tu Jesus gabe berkembang tu nasodenggan. Dimulanai saya songon nama sihol dorohana sida alai lam leling gabe tubuh tu naroado disakapi nasida tu Tuhan Yesus. Salah satu cara mangguruhon hatani debata ima olo manangihon jamita na pinasahat ni aka parhalado di tonga-tonga ni huriai. Alai ahamana bui idaota di partikiata saunari. Nunga gudang halak Kristeni naso olo be naso marsitutu be tumangihon jamita di tonga-tonga ni huriai. Gabe hasomalan sambing na matabahen na marhuriai. Nunga olo halak Kristeni madok dang tabo jamita ni amata situa adui. Tumabodo jamita ni amata situaon. Jalamasa do muse akahalak Kristeni na madok tung ibana ma jamita yau. Hape nunga leleng au gabe parhalado gabe situa di huriaon. Apala ibana ma hubege marjamita apalagi molona marjamitai ima situa learning manang situa na baru tertabal godang halak Kristeni manang huriai madokon ikon ibana na mana marjamita hape molo masa hata nasi songoni sasitong na manulak hagogoon ni todi morbadiai dohita di ngulut taon dohot nasorade hita diajari Tuhan. Haroro ni Jesus di portibion maringan di tonga-tonga ni ngolu ni jolma patauhok kita mamering balgani holong ni debata. Narotu portibion lahu mangurupi dohot makilalasi taonon ni jolma di portibion. Rodo ibana tumopot hita di portibion laho mabaritahon barita las ni roha marhite haluaon nabinuanna songon Mesias si paluai. Alani di dia pe adong halak na porseai disi adong masemangat na ibar disi adong mahadameon disi adong malas ni roha adong mangolu na saling makaholongi dohot mangurupi adong mapakirimon na mangulu atong barita las ni roha naung tabegi jalata jalo mabahen hita saluhut na gabe margogo laho makatidakon barita las ni roha manang haluaoni asalam torop colma majalo dohop madai ngolu na marlas ni roha di bagasan Kristus Jesusi. Amen. Tapasada marohata martaniang mahita. Mauliate maale Tuhan di denggan basa naung pinasahatmu Tuhami. Denggan basami ale Tuhan naung rotu portibion mabuan haluaon tu saluhut colma. Di haholongi hodo Tuhan sude natinopami terlumobi ma dia kanagale napogos na somar diha-diha asa gabe parsidohot sude saluhut na jolma di haluaon na pinatupani. Mauliate maale Tuhan di sude denggan ni basami hubua kami di bagasan tangiang nami sude akaruas ni huriami selehon mahahipason tuaka namar sahid di jabu songoni nang di rumah sakit tuaka namar sitaonon namarsak alani hasusaan ni portibion pargogoi jala apuli manasida ale Tuhan
asa gabe marpakirimon na mangulo na sida holan tu Tuhan Yesus. Jala parsidohot na sidale Tuhan, makalason haluaon ng binuanmu. Di bagasan Yesus Kristus, martangiang mahami tuho ale Tuhan. Amin.